Pendwa, kama gisi tumeongea kwa somo letu la kwanza, kwa kiingilio cha somo letu, tumesema ya kwamba kama Mungu alipendelea tuwe na ushirika pamoja naye kwa njia ya kuomba, aliweka maombi iwe chombo ambacho tutajadiliana pamoja na yeye kwa ushirika, tudumishe ule ushirika, tuendelee kuwa washirika pamoja kwa wengine pamoja naye, ili tuendelee kupata katika yeye na kufaidika katika yeye, sababu tunajua ya kwamba Mungu ni vyote, ni yeye ametuumba, ni yeye mkuu aliyetutuma, ni yeye ana neno la mwisho juu yetu, ni yeye ana vitu vya kutupa, ni yeye ana ujuzi na kutujulisha kile cha kesho kutwa au kiwezacho kuja. Inabidi tuwe na taratibu za kuongea pamoja naye au kufanya maombi. Lakini pamoja na hiyo, katika kuongea, katika kufanya maombezi, kuna taratibu fulani, sababu yeye ni Mungu, sisi ni watu. Na katika utu wetu huyu, katika hapa tulipo, kwa jinsi tulivyo, tuko tofauti sana na kile alicho Mungu. So, Mungu ni mkuu, anakamilika, ndani yake hamna upungufu, ndani yake hamna makosa, ndani yake hamna kuzoofika. Yeye ni yote ndani yeyote, ni Mungu. Zaidi ya hiyo, ni Mungu mkuu sana, yuko mahali pote kwa saa moja. Ni Mungu anayejua mambo yote, hakuna hata jambo moja silolijua. Kwa dakika moja, kwa saa moja, sehemu zote Mungu anajua. Na zaidi ya hiyo, ni Mungu mwenye nguvu zote. Na miongoni mwa tabia alizo nazo, Mungu ni mtakatifu. Ni kusema ni ananyooka, ndani yake hakuna makosa. Na kwa sababu ndani yake ananyooka, analenga pia na sisi tuwe kama yeye. Tunapomkaribia kwa kujadiliana naye, lazima tunyooke, tuwe kama yeye. Na kunyoka kuwa kama yeye inatufanya tusivunji sheria. Na wakati hatuvunji sheria zake yeye Mungu, inatufanya tuwe na ushirika mzuri pamoja naye. Lakini tukifikia kuvunja sheria, hii inafanya tupotoke au tupoteze ushirika mzuri pamoja naye. Ndiyo maana katika kuomba kuna taratibu za kiroho, wanasema les lois spirituelles. Na taratibu hizo za kiroho ni zao zinafanya kulinda huyo ushirika, huyo urafiki, na kufanya maombi yetu yawe na nguvu, yawe na marudio mazuri, yawe na uwezo mkuu. Hawaombi tu kiholela, lakini wanaomba katika utaratibu wa kiroho. Nasema msheria, mtaratibu za kiroho. Na leo tulipenda tuzungumze ndogo mwa hizo taratibu. Tuangalie anayeomba lazima awe na ushirika gani, alinde taratibu gani. Hiyo moja tulipenda tuisome katika barua kwa Waebrania sura yake ya 10 na mstari wa 22. 10:22. Tasoma katika Biblia yangu hapa, Waebrania sura yake ya 10 na mstari wa 22. Hii inasema hivi. Kwa Biblia yangu hapa ya Kifaransa ninayo, inasema hivi: Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la loi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Anaanza kwa 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la loi, le cœur pur, purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. 22, kabla tujafikia mkato mbele ya virgule, wanasema tumkaribie Mungu kwa moyo ulio safi, au tunaweza kutafsiri hapa kwa moyo usio na shutuma, moyo usio jishutumu,
usiojihukumu kwa kosa lolote. Nisema tunamkaribia Mungu na dhamiri zetu zikiwa sawa, ya kwamba tuko sawa, ya kwamba hatuna makosa kwa Mungu. Sababu tunapozaliwa mara ya pili, tunapata wokovu, ndani yetu panakaa Roho Mtakatifu. Ni huyu anatuhakikishia kweli sisi ni wana wa Mungu, na ni huyu ambaye analinda wokovu wetu. Ni huyu ambaye anashauri maisha yetu kwa maisha kwa njia, kwa safari ya wokovu. Wakati mtu anaenda katika makosa, huyu anamwambia kwamba iko katika makosa, na akiwa katika giza, huyu anamjulisha mara moja kwamba uko katika giza. Sasa wakati mtu anaishi maisha ya dhambi, mara kwa mara ndani yake anaendelea kumshutumu, kumwambia, kumjulisha, ingawaje unaishi hivyo, lakini wewe ni mwana wa Mungu, na Mungu hapendi hiyo maisha ya kosa. Ndani anasema, na wakati huyo Roho anaongea ndani yetu, anatujulisha dhambi, anatutambulisha kosa lililomo, wapi ambapo sheria imevunjwa. Sasa kwa wanaofanya ombi au maombi, wakati mwingine wanaweza kukubali hiyo sauti ya shauri au ya kuonya au ya kuwakosoa. Wakati mwingine wanaweza kusitokubali hiyo sauti, wanafanya kama hawaisikii, na huku wanaendelea kumkaribia Mungu kwa kuomba, kwa kujadiliana pamoja naye, na huku roho zao hazina haki, haziko sawa, wanajishutumu kitu. Hiyo pale kuvirgil kumkato wa kwanza 22. Kisha anasema hivi, dans la plénitude de la foi, huku tukimtegemea Mungu. Imani ni kutegemea, ni kukubali, ni kuamini, ni kuwa na tumaini katika yeye, ya kwamba yupo na neno lake ni kweli, na anachokisema ni kweli, na anachoahidi niko nacho na kinatokea. Hiyo ni imani katika yeye. Lazima tujenge katika imani kubwa moja, katika moyo ulio sawa, safi, usiojishutumu na dhambi. 2, tukimkaribia tukiwa na imani ya kwamba tunaenda kuongea na Mungu aishie, Mungu aliyetuweka, Mungu aliyetuumba, aliyefanya kwa njia ya Kristo tufikie kurudishiwa tena ushirika pamoja naye, huku tukimkaribia pia na mioyo inayotakasika, mioyo iliyo safi. Mioyo iliyotakasika ni mioyo isiyojishutumu, ni mioyo ambayo imejitambua na ikanyenyekea mbele zake, na ikamwambia, wewe mtakatifu unayesamehe dhambi, na kubali dhambi hii na makosa haya, nisamehe. Na kwa njia ya neema Mungu husamehe makosa yetu, sababu anajua sisi ni viumbe, yeye ni muumba, yeye ni mkamilifu, lakini sisi ni wenye makosa, ni wenye dhambi, lakini tumeokolewa kwa njia ya neema, na tunaweza kumshiriki yeye kwa njia ya neema kwa kazi ambayo Kristo mwanaye aliifanya Golgotha. Sasa nasema lazima tumkaribie kwa mioyo inayotakasika. Kwa damu ya Yesu tunatakaswa mioyo. Tunamuomba Mungu rehema, kuunjika, kujitambua, na anatakasa mioyo yetu. Ni kusema anavuta ile makosa ndani yetu. Wakati tunamkaribia, hataona makosa tena, lakini hataona watu wapya katika yeye. Hiyo ni pointi nyingine. Na tunapomkaribia lazima tuondoe dhamiri iliyo chafu, mawazo mabaya. Tuna mawazo mabaya, tuna nia mbaya ndani yetu, na inakaa tunamkaribia Mungu tukilenga mabaya, tukuwa na dhamiri zinazochunga maovu, zina siri mbaya, na tunamkaribia Mungu katika maombi. Anasema kama kitu hichi si kizuri, hichi kinafanya maombi isiwi na nguvu, isiwi na uwezo. Tunaomba lakini hatusikilizwi, sababu tunashindwa kulinda taratibu za maombi, au kulinda
mielekeo ya maombi. So, maombi naomba hizi dalili. Pointi nyingine ya kufuata, inabidi tuwe na miili yetu iwe miili safi, tukioshwa rohoni, na tunahakikisha kwamba maisha yetu si maisha yanadumu katika dhambi. Miili yetu haichafuki katika uovu, hatuitumii katika maovu, tunajitenga na maovu, tunaishi maisha yaliyo sawa, na miili yetu inakaa ikiongozwa na Mungu, kusitofanya maovu, kusitokaa katika maovu, kusitoitumia katika vitu vibaya kama ulevi, kuvuta sigara, zinzi. Hiyo ni miili inatumiwa sehemu hiyo. Tamaa ya macho, masemi mabaya, mkono wa kuharibu na kuua, hizo zote ni kutumia mwili. Inabidi miili yetu pia iwe safi, imetakasika, imeoshwa, ina kibali mbele za Bwana. Najua tunaendelea kufuatana vizuri. Naendelea na mafundisho yetu kuhusu maombi. Tuende kwa hatua ya kwanza, tuende kwa hatua ya pili, tuende kwa hatua ya tatu, tutaendelea tunafuatiliana kwa kipindi chetu. Utanifuata tuwe pamoja tafadhali. Naamini somo hili litakusaidia sana. Ubarikiwe.